बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला की बेहद हम्द व सना है। इस वक्त मैं खास एक बात पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ और अपने भाइयों बहनों बच्चों बच्चियों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो उन दिनों एक वर्कशॉप हुआ गांधी भवन में 2013 या 14 में, इसी के दौरान। तो इस वक्त मैं पीएचडी कर रहा था, तो डिजास्टर मैनेजमेंट पर एक वर्कशॉप हुआ। तो वहां पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने मुख्तलिफ बातें बताई और बेहतरीन बातें कही, मगर एक शख्सियत की बात मुझे बार बार याद आती है। जब भी मैं डिजास्टर्स के बारे में सोचता हूँ, पढ़ता हूँ, तो उस शख्सियत की बात मुझे बार बार याद आती है। और वो शख्सियत कौन थे? वो एक पुलिस ऑफिसर थे। मजहबन वो मुसलमान थे, शायद एसएसपी या एसपी के रैंक के वो ऑफिसर थे, और परहैप्स वो उस वक्त गांधरबल में पोस्टेड थे। उसने क्या प्यारी और बेहतरीन बात कही, बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही डिवाइन बात कही उसने। वो बात क्या है उसको मैं अपने अल्फाज में अर्ज करना चाहता हूँ कि उसने ये बात कही कि जब भी डिजास्टर्स होते हैं, कहीं पर अर्थक्वेक होता है, फ्लड आता है, या कोई और डिजास्टर, चाहे वो नेचुरल हो या और कोई डिजास्टर होता है, तो ठीक है हम बहुत सारे इक़दामात करते हैं, मगर जिस आन डिजास्टर होता है और मेरा बच्चा स्कूल में है, या मेरा बच्चा या मेरी फैमिली कहीं दूसरी जगह है, मैं कहीं दूसरी जगह पे अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, तो ये अल्लाह ही है जो मेरी फैमिली को बचा सकता है। कोई डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम उनको डिजास्टर से बचा नहीं सकता है, बल्कि ये अल्लाह ही है जो उनको बचा सकता है। और उसने एक पूरी सूरत को वहां पढ़ा और उसका तर्जमा किया, उसको ट्रांसलेट किया, और मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ उससे। चूंकि मैं इसलिए मुतासिर नहीं हुआ कि उसने इस्लाम की बात कही, बल्कि इस बात से मुतासिर में हुआ कि क्या बेहतरीन लोग होते हैं, और कितना अच्छा कुछ लोगों का ईमान होता है, और कितनी बेहतरीन और लॉजिकल बातें ये करते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन बात थी। और वहां पर और ऐसे वर्कशॉप में जहां पर मौजू ही कुछ और था, तो उस पर्सनालिटी ने, उस शख्सियत ने इस मटेरियल कॉन्सेप्शन को, इस मटेरियल आइडिया को, कि जहां सिर्फ डिजास्टर्स को यानी टैकल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए सिर्फ मटेरियल एस्पेक्ट्स और डायमेंशंस में देखते हैं, और मटेरियल स्पेक्ट्स के जरिए से देखते हैं, और मटेरियली उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं, उनको मिटिगेट और मैनेज करना चाहते हैं, तो वहां पर उसने एक बेहतरीन और लॉजिकल बात कही कि वी शुड हैव सम डिवाइन कनेक्शन। और मुझे ये बात आज ना बहुत ज्यादा सताती है कि हाउ मच दिस डिवाइन कनेक्शन इज इम्पोर्टेंट, हाउ मच सिग्निफिकेंस इट हैज इन लाइफ। बिकॉज जब भी ये डिवाइन कनेक्शन डिलिंक होता है, तो इंसान की अहमियत खत्म हो जाती है, इंसान की एग्जिस्टेंस का कोई माना ही नहीं रहता, इंसान की जिंदगी बेमाना होती है, बेमकसद बन जाती है, इंसान की जिंदगी का वैल्यू ही खत्म हो जाता है। Once we link the humanity, we link the material world with the divine world, it gets balanced. ये बैलेंस हो जाता है। तो उस शख्सियत की बात मुझे बार बार याद आती है कि क्या प्यारी बातें उसने कही। तो इस डिवाइन कनेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब भी हम इस डिवाइन कनेक्शन को खोते हैं, तो फिर लाइफ जो है ना, जो जिंदगी है ना, ये बेमकसद बेमाना हो जाती है, इसकी कोई कीमत ही नहीं रहती। फिर ह्यूमन बीइंग बाकी जो क्रिएचर्स दुनिया में है ना, उनकी तरह हो जाता है।
اور وہ فلاسفی آف ریڈکشن جو ہے، پازیٹیوزم جو ہے، کوانٹیٹیو ریولیوشن جو ہے، جس میں دا مین واز ریڈیوسڈ ٹو دی پوائنٹ لائن اینڈ پالیگن فیچرز. جو ہیومن بینگ ہے، ہیومن بینگ اینڈ ہز ایکٹیویٹیز ور ریڈیوسڈ ٹو دیز تھنگس اینڈ ہیومن بینگ واز جسٹ کنسیڈرڈ ایز اے پوائنٹ فیچر. حالانکہ ہیومن بینگ چونکہ باقی چیزوں کی طرح نہیں ہے، کائنات میں بہت ساری اللہ کی مخلوقات ہے، مگر ہیومن بینگ کی حیثیت کچھ الگ ہے، کچھ خاص ہے. یہ کچھ خاص معنی رکھتی ہے اور اس کو کچھ خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو جب ہم ہیومن بینگ کو ایک پلانٹ یا ایک تھنگ، ایک راک کی طرح کنسیڈر کریں گے تو یہ بے معنی رہ جاتا ہے، پھر اس کی پھر کوئی قیمت ہی نہیں رہ جاتی ہے. تو دوستو، بھائیوں، بہنوں، بچوں اور بچیوں، اپنے اللہ سے اپنا تعلق جوڑے، اپنے اللہ سے اپنا کنیکشن جوڑے. بہت ہی اہم ہے. ہر حال میں ہمارے حال کو بہتر کرنے والی ذات بس اللہ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اب مسئلہ صرف دنیا کا ہی نہیں ہے، یہ ڈیوائن کنیکشن جو ہے، اس کی ضرورت ہمیں زندگی کے ہر سٹیج پر ہے. اور زندگی بس اس دنیا میں ہی نہیں ہے، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، ایک سٹیج ہے، اور یہاں سے چل کے ہمیں دوسری جگہ پہ منتقل ہونا ہے، جس کو برزخ کہتے ہیں. ہمیں وہاں بھی اللہ کی ضرورت ہے، اس ڈیوائن ریئلٹی کی ضرورت ہے. اور اس سے آگے چل کر اور ایک سٹیج آئے گا، قیامت، محشر، تو وہاں بھی ہمیں اس ڈیوائن کی ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت ہے. تو اس کے بعد جنت و جہنم ہے، ہر جگہ پہ ہمیں ضرورت ہے. یہ لائف صرف بس دنیا میں نہیں ہے. ہمارا جو کانسیپٹ ہے لائف کا، وہ کچھ اور ہے. اور جو باقی میٹیریل ورلڈ کا نظریہ ہے، وہ کچھ اور ہے. اس کو جاننے کی ضرورت ہے. کاش ہم ان باتوں کو سمجھتے. مختصراً آخری بات یہی ہے، اپنی زندگی کو معتدل بنانے کے لیے، بامعنی اور بامقصد اور باقیمت بنانے کے لیے میٹیریل اور اسپرچل ورلڈ کو ڈیوائن اور پروفین ورلڈ میں بیلنس لانی ہے. اور اس کے لیے اللہ کو ماننا ضروری ہے، دین کو ماننا ضروری ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری رسول ماننا ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.